Zaista sočna i izuzetno ukusna pureća štruca. Volio bi kada bi je isprobali. 100 grama starog kruha. Čašica kiselog vrhnja 180 grama. Samo 15 grama senfa. Jedno cijelo jaje. Ostaviti 10 minuta na sobnoj temperaturi. 5 grama mješavine začina ili ista količina soli. 5 grama slatke mljevene paprike. Papar. Dosta sjeckanih listića peršina. 2 do 3 češnja češnjaka. Opcija ako imate, prstohvat 2 provansalskih začina, ali budite bez brige i bez toga će biti super ukusno. Oko 600 grama pureks mljevene puretine, 5 grama soli, jedan manji luk, samo 50 grama je sasvim dovoljno. Spremiti barem 20 minuta u hladnjak. 30 puta 10 cm, premazati s masti ili sa maslacem. Preporučujem kukuruzno brašno, a višak brašna maknuti. Kuhana jaja. Žlica suncokretovog ulja. Peći 45 minuta na 175 stupnjeva s uključenim ventilatorom na vrući zrak. Ako ćete peći bez ventilatora na vrući zrak, znači sa uključenim gornjim i donjim grijačem, peći također 45 minuta, ali na 190 stupnjeva. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne slične i prigodne recepte koje bi stvarno volio da probate.